हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ 2 पाउंड्स केक। हाइटेड केक है और ग्रेजुएशन थीम में है। केक आप लोग देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा गर्म था, बहुत ही ज़्यादा आपको दिख रहा होगा कि धुआंधार धुआं निकल रहा है इसमें से, मगर फिर भी आपकी बहन ने जो है वो रिस्क लेके इसको जल्दी जल्दी कट किया। आप लोग ये भी नोट कर रहे होगे कि जब ये हम गरम कट करते हैं तो ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, कि बहुत हद से ज़्यादा सॉफ्ट है कि इसके टूटने के चांसेस ना 200% होते हैं। तो जब तक आप जो है ना वो इसमें आपकी प्रोफिकेसी नहीं आ जाती, आप बिल्कुल प्रोफेशनल वे से इसको हैंडल करना नहीं सीख लेते हो, तब तक गरम गरम को काटने की बिल्कुल भी आप ज़रूरत ना करें। और बहुत से लोग, अब मुझे जो है वो खुशी होती है कि आप लोग जो है कमेंट करते हो कि आप लोगों ने मेरी रेसिपी ट्राई की, आपको अच्छी लगी है, तो मुझे बड़ा एक अच्छा लगता है। अच्छा, किसी ने लास्ट वीडियो पे कमेंट किया हुआ था कि 2 पाउंड्स के जो मैंने रेसिपी दी हुई है उन्होंने बनाया है और वेट जो है वो अराउंड 3 पाउंड 1400 एंड कुछ ग्राम्स बन रहा है। तो जी यही बात है, जो ये फज केक्स है ना ये हैवी होते हैं, तो इनका वेट जो नॉर्मली हम लोग 500 ग्राम काउंट कर रहे होते हैं ना, एक पाउंड के केक को हम 500 ग्राम का काउंट करते हैं, तो ये वाला जो फज केक होता है ना वो तकरीबन आप लोग 700 प्लस ही काउंट करो 1 पाउंड के लिए, ठीक है। और इसका चार्ज भी फिर हम उसी हिसाब से करते हैं, क्योंकि अगर हम बिल्कुल इसको 500 पर ही रख के काउंट करेंगे ना तो इसकी कोई हाइट नहीं होगी, ये बहुत ज़्यादा डेंस बनेगा। तो इसीलिए भाई अपने आप कस्टमर को भी खुश करना ऑब्वियसली, तो इसका पाउंड का हिसाब डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर आप पाउंड के 500 पाउंड पर ही इसको कर रहे होगे तो फिर आपके लिए भी मैनेज करना मुश्किल होगा और कस्टमर के लिए समझना भी मुश्किल होगा। तो फज केक में यही हिसाब होता है, मगर फिर भी हमारी आवाम ऐसी है कि जब उनको ना 500 के बजाय आप 700 भी दोगे ना फिर भी कहेंगे कि ये कितना छोटा क्यों लग रहा है हमें। तो ये वाला जो मसला है ना वो हमारी आवाम के अंदर है, और वही बात है ना कि जिसको जितना मिल जाए वो उसमें खुश नहीं होता, और हमें उसमें खुश होना चाहिए। लोग ये समझते हैं कि अगर हमने 1500 पर पाउंड दे दिया तो वो 1500 नहीं है बल्कि 15,000 है, और अगले को हमारे नाम तो जायदाद लगा देनी ही चाहिए। तो ये वाली जो सोच है ना उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। किसी को हमने ख़रीदा नहीं है 1500 या 2000 या 3000 दे के, हमने किसी को ख़रीदा नहीं है, ठीक है। बल्कि ये पॉजिटिव सोच रखें कि वो कोई हमारा इवेंट बना रहा है, हमारा एक इवेंट था, एक स्पेशल डे था जो कि उस बेकर की या उस बंदे की वजह से हमारा वो इवेंट बना है। वो हमारे इवेंट पर जो लोग आए हैं उनके सामने हमारी इज़्ज़त रही है। तो ये वाली मेंटालिटी अगर आप लोगों की हो जाएगी ना कस्टमर्स की, तो फिर हम लोग उनको अच्छे लगने लग जाएंगे। तो बस थोड़ा सा अपनी सोच पे काम करने की ज़रूरत है। और 1500 पर पाउंड कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा जो है वो फज केक को सेल करते हैं 2500 पर पाउंड, 3000 पर पाउंड, और वो सही कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, क्योंकि ये रेसिपी ही बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छे खासे इंग्रेडिएंट के साथ बनती है। इसके अंदर अगर आप ये जो मैं फज डाल रही हूँ पूरा चॉकलेट बेस्ड, अगर आप ये ऐड करते हो तो फिर 2500 तो बिल्कुल सही जायज़ बनते हैं, और वैलिड और रीज़नेबल चार्जेस वही होते हैं। मगर स्टिल मैं आप लोगों को इतने कम रेट्स में देती हूँ क्योंकि ये मेरा शौक़ है, और उस शौक़ के चक्कर में मैंने अब ये बोला है कि मैं 1 पाउंड का केक का ऑर्डर नहीं लूँगी, क्योंकि बिल्कुल ही वो लॉस में चीज़ जाती है, और अब तो बिल्कुल ही मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, इस वीडियो में ना अब आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि कौन कौन बेकर है जो कि बाय प्रोफेशन कुछ और है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बेकर तो हूँ, मगर मैं उसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, बिहेवियरल थेरेपिस्ट भी हूँ, और एमफिल भी कर रही हूँ, सो बेसिकली स्टूडेंट भी हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें, अब आप लोगों ने ये बताना है कि आप में से कौन सा बंदा क्या कर रहा है, क्या करता है बेकर होने के साथ साथ, ठीक है जी। तो लाजमी कमेंट करना आप लोगों ने, और ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोफेशन जो है वो कहीं नौकरी कर ही रहे हो तो ही होगा। अगर आप लोग हाउसवाइफ़ हो तो हाउसवाइफ़ से भी अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है। इटसेल्फ मेरी अम्मा हाउसवाइफ़ है और मैं उन्हें बड़ा एडमायर करती हूँ। सो अगर आप हाउसवाइफ़ हो तो इट इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशन। तो लाजमी आप लोगों ने बताना है, क्योंकि घर को मैनेज करना कोई आसान बात नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अब आप लोगों ने यहाँ देखा कि पहले मैंने केक को बटर क्रीम लगाई, फिर मैंने जाके उसको फ्रीज़र में रखा, फिर जब तक वो अच्छे से सेट हुआ फिर मैंने उसमें दोबारा से फिनिशिंग की, फिर उसके बाद दोबारा से स्क्रैपर चलाया, और लास्ट में प्रॉपर फिनिशिंग आई। तो बटर क्रीम के साथ ना आपको ये थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है 2 से 3 बार, ठीक है। एक बार लगाया, फ्रीज़र में रखा, फिर दूसरी बार लगाया, फिर आपने उसके एजेस नीट किए। तो बटर क्रीम ना यार ज़रा थोड़ा सा पेशेंस मांगती है, थोड़ा सा आपका टाइम मांगती है, एकदम से वो नीट नहीं होती है।
اچھا جی، اس کے بعد اب یہاں پہ میں بنا رہی تھی اپنی کیپ. اچھا میں نے کیپ رات میں ہی بنا لی تھی. اب میں نے آپ لوگوں کو ویسے بھی اپنی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ میں بہت بزی ہوتی ہوں، سارا دن جاب پر ہوتی ہوں، تو میں فونڈنٹ کا کام ایک رات پہلے کر کے رکھ دیتی ہوں، اور جو فائنل ٹچز ہوتے ہیں وہ ڈلیوری سے پہلے میں اس پہ کر رہی ہوتی ہوں. تو یہ بنا کے میں نے رات میں ہی رکھ دی تھی، اور اسی لیے میں نے اس کو ریکارڈ نہیں کیا. تو اب آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہاں کمپرومائز کرنا پڑے گا کہ ریکارڈنگ میرے لیے مشکل ہو گئی ہے فونڈنٹ کے کام کی، کیونکہ فونڈنٹ کا کام کرنا مشکل ہو گیا ہے نا. سو آپ لوگوں کے سامنے اسی وقت بنانا کرنا، دوپہر کا وقت تو مجھے ملتا نہیں ہے، رات ہی رات ہوتی ہے، سو اس لیے. اچھا جی، اس کے بعد یہاں پہ میں نے کیپ رکھی تھی کیک کے اوپر، اور کیپ کے بعد اب نا آگے یہ میں نے بکس کا لک بنایا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ ڈیزائن نا بڑا آج کل ٹرینڈ کر رہا ہے، ہر بندہ ہی بنا رہا ہوتا ہے. تو پھر میری کسٹمر نے کہا کہ انہیں بھی بنوانا ہے، تو میں نے کہا وائی ناٹ، آپ بھی بالکل بنواؤ، اور جب ہر بندہ بنوا رہا ہے تو میں آپ کے لیے کیوں نہیں بناؤں گی. اچھا جی، انہوں نے کہا تھا جی آپ نے 2 بکس بنا دینی ہے کیونکہ بجٹ ذرا تھوڑا سا کم ہو رہا تھا، بٹ جب میں بنانے لگی تو میں نے کہا 2 بکس اچھی نہیں لگیں گی. سو میں نے یہاں پہ 3 ان کے لیے بنائی تھی. وہ بڑا خوش ہو گئی تھی، اور آلدو تو ان کو تو ٹیسٹ بھی بہت زیادہ پسند آیا تھا. میں لاسٹ میں اس کا فیڈ بیک بھی اٹیچ کروں گی تو آپ لوگ دیکھیے گا. بہت 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 زیادہ انہوں نے تعریف کی تھی، ان کو یہ بہت اچھا لگا تھا، بائی لک بھی اور بائی ٹیسٹ بھی. اچھا جی، یہاں پہ نا یہ ذرا تھوڑا سا نا ونٹیج کائنڈ آف لک مجھے کریٹ کرنا تھا. تو یہ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا کہ یہ کچھ نا جو فونڈنٹ کے ہمارے مولڈز ہوتے ہیں ڈولکی والے، اس میں سے میں نے یہ کچھ ڈیزائننگ نکالی تھی، اور یہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی. اچھا جی، اور 2025 کا یہ کیک تھا، اور آئی نو ابھی 2026 اسٹارٹ ہو گیا ہے، بٹ تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہوں میں اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے میں. بس انہوں نے یہ دسمبر کے لاسٹ ڈیز میں 27 یا 28 کو ہی بنوایا تھا. تو یہ فیئر ویل کا کیک تھا، اور بہت ہی زیادہ خوبصورت یہ لگ رہا تھا. بالکل ونٹیج کا جو لک کریٹ ہوتا ہے نا گریجویشن میں، یہ وہ والا لک ہے. تو میں آپ لوگوں کو بھی یہی سجیسٹ کروں گی کہ اس ڈیزائن کو نا اپنے پاس اسکرین شاٹ لے کے سیو ہی کر لو، کہ یہ ڈیزائن تو بالکل آپ کو جانے نہیں دینا. میں نے یہ 2 سے 3 ڈیزائنس کو نا مکس کر کے یہ والا کریٹ کیا تھا. تو اب آپ لوگ دیکھ رہے ہو ہم لوگوں کی محنت ہوتی ہے ہر ڈیزائن کے پیچھے. تو ڈیزائن کسی کا کاپی نہیں ہوتا، بلکہ اس ڈیزائن میں ہم لوگ تبدیلیاں کرتے ہیں، اس میں محنت ہماری ہوتی ہے. تو ہمیشہ کبھی کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اس بیکر نے تو میرا ڈیزائن چوری کیا، ایسے نہیں ہوتا. جو بندہ بنا رہا ہے نا وہ خود بنا رہا ہے، اور ڈیزائن آپ لوگ بھی کہیں سے لے کر نہیں آتے ہو، گوگل سے ہی اٹھاتے ہو نا. تو گوگل میں انگریزوں کے ڈیزائن ہوں گے یا کہیں اور کے ہوں گے، کہیں سے تو آئے ہیں، تو آپ لوگ بھی وہی لے رہے ہو. تو کبھی بھی یہ بات کسی کو نہ بولے کہ یہ میرا ڈیزائن تھا اور اس نے میرا ڈیزائن جو ہے وہ لیا ہے، کیونکہ ہم کسی کی کوئی چیز لے نہیں سکتے. جو کماتے ہیں وہ خود کماتے ہیں. اینڈ اینی ویز دس از دا فائنل لک آف مائی کیک. اب آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ نیٹ بنا ہے نہیں بنا، کیسا لگ رہا ہے. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، بائے.